अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन अरबी सलोना, जो मुर्ग बहुत इजी और आसान तरीके से बनता है। दोस्तों मेरे साथ वीडियो के आखिरी टाइम तक बने रहें। दोस्तों अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि कोई और भी अच्छे अरबी खाने कुकिंग जो है सीख सके। दोस्तों बहुत इजी तरीका है, मेरे साथ फुल वीडियो में बने रहें। दोस्तों किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, चिकन कैसे काटना है वो भी आपको बताऊंगा। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं 1200 ग्राम की मैंने एक चिकन ली है। इसकी कैसे कटिंग करनी है वो भी आपको फुल दिखाऊंगा। दोस्तों जी हाँ, तो आप देख सकते हैं दोस्तों चिकन की फुल कटिंग आखिर तक दोस्तों वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक चिकन के दोस्तों 8 पीस हम लोगों ने करने हैं। जैसे हम लोग बिरयानी के लिए चिकन काटते हैं दोस्तों, ऐसे ही लगभग आपने एक मुर्गी के 8 पीस करने हैं। बहुत इजी तरीका है दोस्तों, और आप दोस्तों अरबी खाने अच्छे विक्सोरिया यूट्यूब चैनल पे सीखें। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों आपने कटिंग कैसे करनी है दोस्तों, आप वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों इसी तरीके से आपने अगर साबित चिकन आपके पास है तो दोस्तों आप इसी तरीके से चिकन काटें। दोस्तों बहुत इजी तरीके हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। स्किप नहीं करना है दोस्तों, आप स्किप कर देंगे तो दोस्तों आपको पता नहीं चलेगा अरबी सालन कैसे बनता है। दोस्तों ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं होता, बस और मिर्चें बस थोड़ी हम लोगों ने इसमें डाली हैं, बस थोड़ी सी कलर के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोगों ने चिकन काट लिया है और 2 से 3 चम्मच दोस्तों इसमें हम लोग नमक डाला है। और नमक दोस्तों वॉश करने के लिए अच्छे तरीके से, ताकि इसका ब्लेड जो ये स्मेल होती है दोस्तों ये ख़त्म हो जाती है नमक की वजह से। तो इसी वजह से दोस्तों हम लोगों ने इसमें नमक डाला था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जल्दी से हम लोग इसे अच्छे तरीके से चिकन को साफ़ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज चिकन सालन बनाने के लिए हम लोगों को दोस्तों चाहिए लाल मिर्च, नमक और हल्दी, ये बस चिकन को फ्राई करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं सालन के लिए गरम मसाले के पत्ते, लाल मिर्च कश्मीरी और थूम, अदरक का पाउडर और दालचीनी और ज़ीरा पाउडर और हल्दी, ये दोस्तों हम लोगों को प्रॉपर मसाले चाहिए सालन के लिए। ये दोस्तों 3 से 4 टमाटर ग्रिल करके हम लोगों ने रखे थे। ये दोस्तों सफ़ेद चावल जो हम लोग बनाएंगे, ये जो 3 प्याज दोस्तों हम लोगों ने चॉप करके रखे थे दोस्तों। ये कूसे जो टिंडे होते हैं, लंबे टिंडे, और ये आलू दोस्तों, आप इनमें गाजरें भी डाल सकते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये 1 केजी जो चिकन हम लोग 1200 ग्राम का जो हम लोगों ने चिकन लिया है, 1200 ग्राम का। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग इसे मसाला डालेंगे जो हम लोगों ने हल्दी और लाल मिर्च और नमक इसमें रखा था। दोस्तों अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे ताकि मसाला इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। दोस्तों इसे हम लोग हाफ़ फ्राई करेंगे ऑयल में। जी हाँ दोस्तों, अब मैंने चूल्हा जला दिया है। चूल्हा जलाने के बाद में एक फ्राई पैन रख दिया, फ्राई पैन में दोस्तों घी डाल दिया। घी में अब हम लोग इस पूरा चिकन हम लोग दोस्तों इसमें फिट कर देंगे फ्राई पैन में। दोस्तों बहुत इजी तरीका है, आप देखते जाइए चिकन अरबी सलोना कैसे बनाते हैं, बहुत इजी तरीका है दोस्तों बनाने का। जी हाँ दोस्तों, दोबारा मैंने चूल्हा जलाया, एक तपेली रख दी है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें हम लोग दोस्तों घी थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अरबी खानों में थोड़ा घी कम इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों अब मैंने घी डाल दिया है इस हांडी में, और घी डालने के बाद में दोस्तों आप बसल डाल देंगे जो हम लोगों ने काट के रखे हुए थे छोटे पीसीस। आप बड़े या छोटे बसल जैसे आपको पसंद है दोस्तों, आप अपनी राय से काट सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। जी हाँ दोस्तों, चम्मच की मदद से इसे हल्का सा घुमाएंगे तो आप ढक्कन लगा के छोड़ देंगे दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं चिकन हम लोगों का फ्राई हो रहा है, थोड़ा हिलाते रहेंगे दोस्तों इसको। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बीच बीच में चम्मच घुमाते रहेंगे इस हांडी को, आप बसलों को चम्मच घुमाते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, बसल हम लोगों के लगभग होने वाले हैं, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों इसमें मसाले डालेंगे जो हम लोगों ने आपको दिखाया था, बताया था कौन कौन से मसाले हैं। दोस्तों बहुत इजी तरीका है, आप देखते जाइए, फुल वीडियो देखना दोस्तों। दोस्तों हम लोगों ने थोड़ा पानी डाला है ताकि मसाला अच्छे तरीके से पक जाए, जले ना। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग चिकन को कल्टी कर लेंगे। एक साइड हाफ़ फ्राई हो चुके हैं, अब दूसरी साइड हाफ़ फ्राई करेंगे। दोस्तों लाजम एक साइड जब फ्राई हो जाए दूसरी साइड आपने लाजम चेंज करनी है, कल्टी करनी है।
تاکہ چکن پراپر پک جائے۔ تو جی ہاں دوستو، ہم لوگوں کا یہ جو مسالہ ہے یہ اب تیار ہونے والا ہے دوستو۔ اب اس میں دوستو ہم لوگوں نے جو آلو اور ٹنڈے لمبے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے کوسے، جو دوستو اس میں ہم لوگ اب اچھے طریقے سے اس مسالے میں اس کو مکس کریں گے چمچ کی مدد سے۔ تو دوستو بہت ایزی طریقہ ہے، آپ دیکھتے جائیے۔ عربی دوستو کام سیکھنے کے لیے دوستو بہت ایزی طریقہ ہے۔ ہم لوگ بھی پہلے سوچتے تھے عربی کھانا کیسے بنتا ہے دوستو، بہت ایزی طریقہ ہے۔ تو آپ تعلیم کریں دوستو اور سیکھیں اچھے اچھے کھانے دوستو، پھر آپ بہر کام بھی کر سکتے ہیں دوستو۔ جو ہم لوگوں کا چکن فرائی ہو چکا تھا، اب دوستو ہم لوگ اس سالن میں مکس کریں گے۔ جو ہم لوگوں نے اس مسالے میں پہلے آلو اور کوسا ڈالے تھے دوستو، جو ٹنڈے تھے، اب دوستو اس کو چمچ کی مدد سے ہلکا سا دوستو گھمائیں گے۔ آرام سے گھمانا ہے دوستو، تاکہ ایسا نہ ہو گھماتے گھماتے پورا چکن ہی ٹوٹ جائے دوستو۔ فرائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہم لوگ بریانی بناتے ہیں، پلاؤ بناتے ہیں، اگر فرائی کرتے ہیں، یہ چکن سلونا بناتے ہیں تو دوستو یہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ فرائی کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بیچ بیچ میں ہم لوگ اسے چمچ گھماتے رہیں گے، اور جب پانی خشک ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا پانی بھی ڈالتے رہیں گے دوستو۔ بہت ایزی طریقہ ہے دوستو۔ جی ہاں، اب دوستو ہم لوگ اس میں ٹماٹر ڈالیں گے جو ہم لوگوں نے گرینڈ کر کے رکھے ہوئے تھے دوستو۔ بہت ایزی طریقہ ہے اور ماشاءاللہ بہت لذیذ سالن بنتا ہے دوستو۔ بس اس میں ہم لوگوں نے مرچی یوز نہیں کرتے دوستو۔ عربی لوگوں کا کھانے میں مرچی زیادہ پسند نہیں کرتے دوستو۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ایزی طریقہ ہے دوستو۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اب تب تک یہ سالن ہوتا ہے ہم لوگ چاول واش کر لیں گے۔ جو سفید چاول دوستو ہم لوگ بنا رہے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ایزی طریقہ ہے دوستو۔ یہ بہت ہی زبردست چاول ہیں، چاول بہت ہی اونچی کوالٹی کے ہیں دوستو۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں واش کر رہا ہوں دوستو۔ ان چاولوں کا نام ہے نجم سہیل دوستو، بہت زبردست چاول ہیں۔ تو آپ کو کہیں پہ بھی مارکیٹ سے مل جائیں گے آرام سے دوستو، بہت ہی زبردست چاول ہیں دوستو۔ جی ہاں، آپ دیکھ سکتے ہیں چاول ہم لوگوں کے واش ہو چکے ہیں۔ اب ہم لوگ دوستو ان کو ڈھکن لگا کے چھوڑ دیں گے۔ تو جی ہاں دوستو، اب ہم لوگ دوستو ان ٹماٹروں میں جو ہم لوگوں نے ٹماٹر ڈالے تھے ایک ہانڈی میں چکن میں دوستو، ہم لوگ اسے چمچ کی مدد سے تھوڑا گھمائیں گے۔ گھمانے کے بعد میں دوستو ہم اپنے حساب سے پانی ڈالیں گے، تاکہ چکن اور یہ سبزی جو ہے پکتی رہے دوستو۔ اسے ڈھکن لگا کے دوستو چمچ گھما کے ڈھکن لگا کے دوستو چھوڑ دیں گے، تاکہ یہ پکتا رہے دوستو۔ لازم ہر چیز اس چیز کو پکنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، تاکہ یہ چکن بھی پک جائے گا، آلو بھی، اور پورا جب سالن تیار ہو جائے گا پتہ چل جائے گا دوستو۔ بیچ بیچ میں ہم لوگوں نے چمچ گھماتے رہنا ہے اس کو دوستو۔ آپ نے دیکھتے رہنا ہے بیچ بیچ میں، ہر 5 منٹ کے بعد میں، 6 منٹ کے بعد میں دوستو۔ آپ اپنے حساب سے آگ کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں۔ تو بہت ایزی طریقے سے دوستو یہ ڈش بنتی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، کام سیکھ سکتے ہیں، بہت اچھے دوستو کھانے سیکھ سکتے ہیں وکسوریا یوٹیوب چینل پہ دوستو۔ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے ہم لوگ کھانے لے کے آتے رہیں گے، بس تھوڑا وقت نہیں ہوتا۔ جی ہاں دوستو، اب ہم لوگوں نے چولہا جلایا۔ چولہا جلانے کے بعد میں دوستو ایک چاولوں کا پانی رکھ دیا ہے۔ جیسے ہی پانی دوستو ابلے گا ہم لوگ چاول ڈال دیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت ایزی طریقہ ہے۔ چاولوں کا پانی دوستو ابل چکا ہے، اب ہم لوگ سفید چاول بنائیں گے، چاول اس میں ڈال دیں گے دوستو۔ بہت ایزی طریقہ ہے دوستو سفید چاول بنانے کا۔ نمک اپنے حساب سے رکھیں، کم یا زیادہ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے دوستو۔ جی ہاں دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو سالن کو ہم لوگ لگ بھگ ہم لوگوں کا سالن ہونے والا ہے، تب تک دوستو ہم لوگ چاولوں کو دیکھ لیں گے۔ تو جی ہاں دوستو، آپ چاول دیکھ سکتے ہیں دوستو، چاول ہی ہم لوگوں کے لگ بھگ ہونے والے ہیں دوستو۔ چاول ہم لوگوں کے نرم ہو چکے ہیں۔ اب دوستو ہم لوگ چھانے کی مدد سے ان چاولوں کو ایک تاسے کی مدد سے چھان لیں گے، ایک چھانے کی مدد سے دوستو۔ تو جی ہاں دوستو، بہت ایزی طریقہ ہے سفید چاول بنانے کا دوستو۔ ایک ویڈیو میں دوستو آپ 2 کام دیکھیں، سالن بنانا بھی اور سفید چاول بنانا بھی دوستو۔ بہت ایزی طریقہ ہے دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں دوستو۔ سپورٹ کرنے کا دوستو شکریہ، آپ بہت ہی پیار کرتے ہیں دوستو ویڈیو میں، شکریہ دوستو، لائک کرتے ہیں۔ تو دوستو انشاءاللہ میرے ساتھ ہر ویڈیو میں بنے رہنا دوستو۔
अगर न्यू व्यूवर हैं दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, चावलों को हम लोगों ने दम लगा दिया है। सालन हम लोगों का दोस्तों तैयार हो चुका है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से। जी हाँ, देख सकते हैं दोस्तों, हम लोगों का सालन तैयार हो चुका है माशाल्लाह। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे इतना घी की नहीं डाला कलर। दोस्तों यहाँ जो अरबी सालन खाते हैं वो ऐसा ही हो जाए, बिल्कुल ऐसा है सालन, क्योंकि हम लोग अरबी के घर में काम करते हैं तो अरबी दोस्तों ऐसे ही सालन पसंद करते हैं। आज अभी भी थोड़ा मैंने मसाला इसमें ओवर रखे हैं, पर इतना ओवर मसाले नहीं खाते, फिर भी मैंने बस इस रेसिपी के लिए थोड़ा मसाला ज़्यादा रखा था। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं सालन हम लोगों का रेडी हो चुका है। अब हम लोग ढक्कन लगा के इसे साइड पे कर देंगे हॉट पॉट को दोस्तों, टिफ़िन को। जी हाँ दोस्तों, चावल भी हम लोगों के लगभग हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं सफ़ेद चावल हम लोगों के तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग इसे प्लेट की मदद से टिफ़िन में सजा देंगे। और आप देख सकते हैं बहुत ईजी तरीके है दोस्तों। तो दोस्तों अच्छे इस चैनल पे खाने सीखें, हमें फुल सपोर्ट करें दोस्तों। आपका शुक्रिया। वीडियो के दोस्तों आखिरी टाइम तक बने रहना दोस्तों। वीडियो स्किप आपने नहीं करनी कहीं पे भी। अगर स्किप करेंगे दोस्तों तो आप बीच में चीज़ें छोड़ देंगे तो आपको दोस्तों पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दें हमें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।